Purithi ang iyang pangalan. He will never leave you nor forsake you. Ining panahon na walay kasiguruhan at mga lawas sa maluya. God is our strength, our refuge and guide. Whatever happens, brothers and sisters, you are safe and secure in the hands of God. Hindi kalibutan na ikahumanan ang tanan. Tanan natong success, tanan natong kalipay, na ikahumanan. Apan ang atong relasyon na kaniya, walay kahumanan. Kay eternal ang iyang purpose sa atong matagusan ng kanimo. According to the Bible, who can separate us from the love of God? According to the book of Romans, no one can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Salamat Lord, hindi ka magtagon, yung tihatag ka na reminding us of your purpose, reminding us why we are made in your own image and in your own likeness. Salamat because we are special. Jesus is the very purpose nga nung nag-exist kami, ipanganak kami, hindi kalibutan na. Let Jesus and let the light of Jesus shine on us, Lord, every day in this dark world. I-bless ang imong mga katawan sa among mga trabaho, sa among mga transaction, sa among mga travels, sa among mga pag-eskwela, whatever sa youth camp, Lord. Bless and guide every step, Lord, of our activities, of our lives. Sa tanan na mga pagkinahanglan, Lord. Walay pagkinahanglan na dili matakbo karong kabuntagon in Jesus' name. Tanang mga bayronon, mag-viral in Jesus' name. Tanang mga balatian, iyang paghikapon o pagkaangkon kini o kaayuhan na nagagikan nga kanila. Every relationship that are broken will be restored. Every part of our family will be saved and will be brought back to revival and restoration and as pagpangalagad na kanimo. Walay imposible na kanimo, Lord. Nothing to judge in ourselves, nothing to condemn in ourselves. You have paid it all when you said it is finished at the cross. Thank you for the salvation and the love that we have received from you always and always. Okay, taas itong kamot na kaniya, pagdawat sa mga matalangin mo karon. Ang waing yutubang gugma sa amahan ng manalayaong grasya ni Jesucristo, paglipay ang pagmando sa malang Espiritu Santo, mga kanunay anak kanato, gikan kaniadto karon ug hangtod sa way katapusan ng mga katuigan. Ang tanang anak sa Dios may ngolog. Amen. Have a blessed